ni ila lusi kan fola koni ko ite yi jiredi ko ila lusi kan o ya jebe ne ka ko ko yi bote aba aboko aboko yi jiredi ma anyo wul ma watin wala ka ay ba nya man la parti ani RPG aba entraîner anyon kan ko président Alpha Condé 2017 avant ko ACDO la dero Abidjan kako bara julu min blana and branche te fanye bara julu tele anka kan tum tri no plan tamala pri Alpha Condé bara na kemoka bo fani anye obuko fani do bu yana ko ida tela anse na wala fanti Ismail Kone idea keto ba ma fendumante mena dado wati bida minambulo madune anna longre swani alako idi tonata kana baru nyaike sawde se kala tabudi demsa meni ma kosoro ni kula dan wati do ay de setulu la kalu soro na kuima kobarika ala wurano ya e ka sawura ko ne kana mo fenta ida feidi bay manja gudrona bisa ko lo moybida family soro wukuma na sambe furi de si lagine bela de ni makatra te frafina bela de ni ma e ko lo bakelem fana mada cinema ide bakelem giraka ba giraka liya ide kanema ando kuma do bakelem bulo bakele assalamu alaikum imado micro la va ye wa alaykum rahmatullah awa solo farabado sise an kalon bibindo dekurba mento na yenko dekurudi wati nate kabenko la sabati konyal madunya kabe kam yilele omo baya o ibolobi bani amo baya mo flana ole lady ari fo même anasra kando ko vice président ni donc ala crossibra o dantege like ko fra fina ma balade nen dantege ko dunya dantege nko la sabati nyondol do 2015 Amerique jamana kan ka ban fana de bonda mena kan ko kanko la janko kanko la bololo kan kala wanka o mo ba do le lady bibi no la gina kasiama men milelon jonne solo frabado sisedi alnijo joya albela de nema nye juma jia kanso nye asinfo bela de nemfula oro amra sewa amma kilido yambi ka sabuke se miria menu yanna andi dolasi ani nkoko fana ye nyame awa fajamana kono ani dunya kabila sa moldi bo dolu kalama obulo wande to ko solo farabado sise abra wati jambo sine banankoro karawani marado awa dekuru men fokani na ye nko tonjaba madi wala nwasaja anya fola ma ko nko urukili simfonyali jaba ma nko urukili simfonyali jaba ma définition de odi awa nko do a français ole to ko l'organisation mondiale pour le développement nko aussi ne kala kele mena ole ka farafina nko tonu farafina telebi mandi jamana lu ani tunkan na nko ton menu fana tunkan na Europe Asie Amerique awa sawul blodi do nyombolo awa ka bara lawa bawa anye wati menote na ifola ma ko dunyala jabakaya o tesekela fo anye ke nyon kalama ni lihala deseda ando antese ka bara lu ke nyon fe ando e wati menobi bololo ko bra ke sabudi awa ka dunya ke ko mi so bulan kilin be yoro kilin di hali ni mote ba ke kude wairi kale di odo wosim fondo lendi na e kanti sreke flanandi deuxième vice-président de l'organisation watinen kilin wala ana kero me na to ko www.kanjamadi.org nko li hala nyaramalu ali hala kendelu abe la kero le kan kero wulu samu mo gbende tin nko baralu kala kan o taminen ko komi aka bara men ko fose Amerique awa nyu bara tele no ba dole di wafla ni tan lola Amerique jabara malonemba me Cambridge na e fola ma ko Harvard fayda dunya mume kono ale jabalu do jabara lu bedo folo di aldo haketo anya fola jabara le ma ko université université wole to ko jabara odo farafinka menu be ekrana e awa nkule donel la bana koni nkule ka daninke o nyewalal do kama soro farafinka siamande ekrana awa jabara wala anwa wati barawdo farafinka moni saba mentre ekrana awa jabara ni gono o koni fayda fla drone de trado men jere kan sebeli yablo
fila dɔrɔn de taara men jeli kan sɛbɛnli y'a bolo mun ni mun de fila wudi fila wele do ye Amuhari di Ethiopia na sɛbɛnli Amuhari ale le fɔla Ethiopie bon ani Eritrea ani Somali bon nko sa wele fɔla farafina telebe manden jamana 10 jate kɔnɔ ka bɔ Niger ma kana bila Ghana kana bila Burkina Gbinko Jida Mali awa Guinée Sierra Leone Liberia hako abla Gambie Senegal Guinée Bissau la ani Mauritanie fandolo o wele nko di o jere kan sɛbɛnli y'a bolo kala nka do men fɔ yesen awa bara kumba menu brake ton bolo yon ka ton si ku men fu yesen o ye mundi ka anna dekuru ɲɛnama menu ye farafina telebe manden jamana lu kɔnɔ ani ko ton menu ye Europe ani Asie ani Amerique ka ulu bolo do ɲɔgɔn bolo ka sinfonyali kɛ n'a ɲa kɛla ko coordination ka baara lu kɛ nko la wuruki dɔ faso lu kɔnɔ ani tunkan na ani hali farafin jabara menu fana ye nko tobu jabara menu fana ye Europe dɔ ani Amerique dɔ a si kun ye wele di ani lonko sila dɔ an y'a fɔlɔ ma ko science bawo ni ka mɛn ko lonko duɲɔ kusi tawale ko n t'a fɛ ka ɲininkali kɛ bolo dɔ b'a mɔ siama ye a b'a mɛn ko dɔ ko i ko ne ko mani ka kan ni mɛ n t'a fɛ de doni i da gosi la ka do ko wuri ɲabɔ n ko kan ne di mani ka kan ne ba n ko fana ta science bɛrɛ le di yo mi histoire lu géographie lu philosophie chimie physique ko asi dinko ma n y'a fɛ i faranfasiya wo labɔ ala ko mɔ miliyon mɛni sini waati min na kitolo mara na ba mɔ fan kelen bɛɛ a jira mani ka kan ne di o i ta science kunya i la n y'a fɛ yɔrɔ wele ɲɛfɔ mun ye don i k'a lɔn ɲininkali wɛrɛ le o de n ko forobaya bolo ma a ye sɛbɛnni kanke de di n'an y'a fɔ ko système d'écriture men de se ka an na faso kanu bɛɛ sɛbɛ jinɛ kɔnɔ ani farafina telebe manden jamana lu hali farafina telebe jamana lu kɔ kan a di wolu sɛbɛ kɔni fando fɛ a ye kan de fana di manden nu bara c'est à dire ni ko manden nu o ye manden kan le di bawo mun na 1936 la Sunjata y'a lɔn Gwaraba nin kɛra o de don n'a ye fɔla ma Kurukanfuga o si waati o finkɛ ton miridi siaman de tɛrɛ ye c'est à dire minnu ye kan siaman fɔla kɔni manden mansa la sitɔ manden mansa a la wanen dɔ a la belenna daminɛtɔ la n'a y'a la discours di a ka kuma fɔlɔ min fɔ ye a tun t'a fɛ olu ka siya nin bɛɛ ma dan a k'a fɔ o de dɔn ko na kuma ye sela ko mɔɔ ko n'a da fɔ ko n ko ça fait même y'a la kuma daminɛla n ko ma n ko kɔrɔ le y'a fɛ ka kuma dɔw fɔ i mɔɲɔli k'i miiriya lase o daminɛ waati maninka kan dɔ o le tɔ ko n ko le ça n y'a fɛ ka min fɔ i toloma dɔn n ko manden mansa k'a fɔ o le dɔ wolo ko mɔɔ n'a da fɔ ko n ko bon yana fɔ sɛn ko se bamananw ma a se maninkalu ma a se kita maninkalu ma a se mandinkolu ma a se karisalu ma a ko mɔɔ n'a da fɔ ko n ko o dɔ fan o dɔ an na kan furubatɔ la di fana n'i ko bi ko n ko i bɔra bamanan fɔ i bɔra jula fɔ i bɔra mandinko fɔ i bɔra ginɛ maninka fɔ a bɛɛ le o de kan bolo minnu fana ye kelen kelen nin fana kɔnɔ n'i ko n ko i bɔra o bɛɛ le fɔ o de bawo an k'a lɔn ko laginɛ yan n'i ko maninkakan o fana bolomisɛnninw ye tɔrɔnkalu ye koyinaka ye kuranko ye sankaranka ye kurumaninka ye n'a ye dalaba futa maninkalu olu ye kɔni n'i ko maninka laginɛ niveau la i bɔra nin fɔ bon kɔni n'i ko sine ko n ko i bɔra bamanan fɔ i bɔra jula fɔ i bɔra mandinko fɔ i bɔra finkɛ a tɔ de bi bamanan fɔ kɔni kanbolo yirik'ale nin kelen kelen bɛɛ la o mun bɛ la dɛ n'i ko an fan fɛ u tɛ ko n ko i bɔra wele fana fɔ o de kɔni fan kelen fɛ a ye sɛbɛnni kan kelen fana di système d'écriture min de se ka faso kanu bɛɛ sɛbɛn tabarikɛla o dɔ musa awa solo faraba dɔ sise i bɔra abudula dantigɛli kan na olu mɛn i n'a kan fɔlɔ an bɔra olu mɛn kɔnɔdɔfili mɛn na cɛ mɛn na n ko labɔ la walima cɛ mɛn kɛra sababuya di kɔni n ko ka fan ka sɔrɔ k'a bila gbɛ dɔ ale ni kelen tun ta n'a den kɔmɔɲɔgɔn letere n'a tɔgɔ ko Solomana Kante k'a bɔ a la saya ma k'a bila bi la a nan ko to la daku mɛn nɔ alibara sabati mɛn kɛ mantɔrɔ mɛn bɔra sɔrɔ an ni se faamuyali dolu sɔrɔ n'a olu ma biba kosɛbɛ i kulunje an de a fɔ ko ala tan do bi kosɛbɛ awa karamɔgɔ na ala ala hinɛ la ale ta ne k'a la n ko karamɔgɔ furu bɛɛ lajɛlen kan an y'a alu bɛɛ fo la ka ala tara ka nɛma dali bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla karamɔgɔ minnu fana balonɛ an bara ala tara k'olu sida sama kɛnɛya la ala kana lo hakili ma nɔ ala m'o kɛla an na jamana kanu ka wuruki ala m'o kɛla an y'a fɛ le komi kɛ tɛmɛnen kuma min dɔ sisan mɔgɔ hɔrɔnyatɔ de k'i la kan to jɔnya dɔ
ana jamana in kono yan bi mɔgɔ ye kuma la faransikan dɔ a tɛ de komi faransikan guman ɲɛ arabukan guman ɲɛ kɔni mɔgɔ hɔrɔyatɔ di ile hɔrɔya ne kɔni i tɛ kuma la kan dɔ hali la jamana kanti a bɛ kɛ kumalen fɛ fo a kuma faransikan dɔ a y'i kalon ma kabane o dɔ karamɔgɔ n'a ka baara belebele nin si sen kan o de kosɔn munna telejikalu n'a y'a fɔlɔ ma ko occident telejikalu Europe n'Amérique wolu ye nafolo kɔngɔn de lala a lakanu kan ka na alu kɔma binbin an na jamana kɔnɔ o de kosɔn an tɛ sira wala fan fan ɔ ni ka bibi Nations Unies ma fɛlɛ an y'aw fɔlɔ ma ko dɔ ko manton dɛnɛ manton dɛnɛ dunya kafo tɛ ye bi ça fait dunya étati ye bi mɛn tɛ o sinfondi fɛn fɛn n'a bara hɔrɔnya ta ɔ kɔni farafinna kafo 74 wala farafinna jamana 74 a kelen pe la kan tɛ fɔla Nations Unies kɔnɔ an wada ye 2017 la ka wa Nations Unies kɔnɔ k'aw mafɛlɛ farafinkan kelen pe a tɛ fɔla kan wɔɔrɔ dɔrɔn mɛn fɔla Nations Unies kɔnɔ awa ni dunya kafolu bɛɛ dunya jamanalu bɛɛ alu na la kana fɔ i ɲa farafin na kɔni i ɲa tɛ farafinkan na i ɲa tubabukan fɔla la kɔni farafin t'a dɔn i tɛ farafinkan mɛn na karamɔgɔ n'a ka wele mafɛlɛ a ko ni an ma ka an yɛrɛ kan awa an na kan ka diina k'olu yɛlɛma an na kan dɔ ka an na don fɔlu yɛlɛma an na kan dɔ n'a na histoire de ka ɲɛɲini fana lɔnko minnu ye dunya kɔnɔ k'olu fana yɛlɛma an na kan dɔ awa ko an di se an tɛna hɔrɔnya sɔrɔ n'a ka dafa bon farikolo la hɔrɔnya an b'o sɔrɔ kɔni kan ani sɔdɔn belebeleli n'a ye économie gestion de o t'an bolo sɛbɛnni ni sindi kun de o de sa de an dɛmɛ an diina ko ma an na don fɔ k'olu ma an na baara kɛɲa susu n'a lɔnna i y'a ma fɛlɛ bi i ka dunya jamana jone ye min wurukinɛ ka tara ala kan kɔ i ye Inde ma fɛlɛ ka Thailand ma fɛlɛ ka Malaisie ma fɛlɛ ka Chine jɛrɛ ma fɛlɛ ka Japon ma fɛlɛ ka Vietnam ma fɛlɛ ka Corée ma fɛlɛ jinɛ jamana ye denjɛrɛlaya tala tuma min n'a ye indépendance di an lihala tun ka fisa jamana olu siyaman di mais bibi an n'olu tɛ ye di o an kan ka yɔrɔ ma filɛ karamɔgɔ n'a ka i ban a jɛrɛ dɔw wele dɔ ka sɛbɛnni nin si sen kan a ma dan o fana ma di bon sɛbɛnni gansan yen ten o tɛ fo ka lɔnniya nafamalu ani dɔfɔlu ani diinalu k'olu bila dɔn karamɔgɔ n'a ta bɛ da tɔɔrɔya mɛn dɔ wolon an tɛ ban hali an ba si an tɛ ban ma dan na kɔni ka ala k'ala kalifa minɛ o la 1070 la nɛnɛ b'a tele mɔnisin n'a ye novembre karo tele mɔnisin di bawo i y'a na karo minnu bɛɛ la ten a bɛɛ tɔ y'a na kan dɔ k'a daminɛ janvier ma ka wa o kɔni an ta la baara la an yɛrɛ binɛ walitali ni fɛn de la walitali tɛ juguman di kɔni an kan ka an na ko la baara walimɔlu fɛ ka wa ɲɔgɔn fɛ bon an fana dunya de yan an mana mɔmɔ lɔ kama o bolo ma k'a daminɛ baara o ma hali sada a ka baara mun mɛn a ka to ala karanden mɛn bolo bɛɛ wuli ye kila ko karamɔgɔ baba janɛ o san 30 kɔ le ni a tɛrɛ ye kɛyɔrɔ jabara la Egypte jamana kɔnɔ ka ko la wuruki n ko ordinateur fɔlɔfɔlɔ lu olu baara sida sen kan ka o to Egypte le ale di salati de gisuma min dɔ ba technicien mara ɲama kari ɲɛ k'a fɔ ko publicité waati bɛ se an ni silala ka wuɲan de dan kɔsi se ɲɛmɛrɛ kan technique a isa wado Joma Badoba.
o fana sen baro ni do mani ay mazuru na legire ni gire ka damina tenen luma hanko asira bala 14h ba kabali hanko asi 15h30 la bagire ni gire baro ni darabena wole Musa Jeliba ko keta di kan sumaya mori lawuka joma bado ba ayla bado anna bado besawaro kuma yeye kuma bambali yeye kuma da kolon yeye bado yeye bado da kolon yeye usini bado ba te kelendi joma bado ba kuma wa be fola yanni Joma FM kan tabarikala anye baroni ka kamasese jinyamaloni kro ngori kalo ibase zire kure nodudo watini na mo semone to dotani kimara ila kuma kankira la ala ko edi se family suruna barubani wanyama misa zire kure kaile no nyama kala teknise ilo nyado be bakri na micro kuma kantimena misa namu tabarikala kuma di bragbe zire kure kaile no nyama kala ma namu ay ka nyagira ka fo kanna krekre magale menkeda kuno men woni bena président Mohamed Tourema président du parti PDG RDA ikolo watini na bulu Burkina do l'Amérique nyamana no duro anu kan na gbese boy le to wabilu neta wabilu technicien fananka wakeme laka brache wakeme fla umbulo anje frère belade ninkala menum ke bani mbake oye glavogi lona honorable oye glavogi a frère belade ninke ka numéro dama ala ko ndisana bulla denim la lagro menno ba zere kureka ke ni muso frère bulla ben damina pa ye numéro makorona ala ko de cible la gromme non ba l'américain wuri menye fayda de la kemefla de la bise anise wa kemefla de la bise anise da mente fla dans le jolo de ko kay fana bodo benka watiola e brenya makaranya fana ka foko amadou ferla zone o fana na mena la mena bibele la lizire ko no duro quatre te abdoulaye siribe fana ma yakilla ku abe wi fana na mena lo fe bado watini na quatre te aduya ke mamadi siba keta wi fana na mena bibele la lizire ko no duro quatre te monsieur Kandema trésorier régional la lilika frazire ko la kabala yi kamara fana ufana na mena si mtibo kuma na nsoro na yene mva tabarikala albisamunu andina sulo farabado sise ante sedin la mama inikali dakundo nyasusu la denema bani ani ale na studio kono mbi mo famu ene na le den koko dakundo mro la ko ni kala krosiro wati na ten ko do si fari mendo tigi do agbe kanjama na mirindi do choye mo men ko wati na te wole Ismaila na fo jabidi yere bulu baya Ismaila na fo jabi namu ale bulu ro wati na te sariya mo bulu kando memra tibbe memra ta ko ro wati natal natra ka fo kama la tege folon wole sanfla kaso alamandi million kelen wo nyondo ko tama ko bama bile lo la ntra ro me bibra be veriema procureur me kankana to ka liture abrabla sininkan ibala krosi fana kankan so kele on kono de kurliye ro wati nate de kuru man bragira ka fo kay te Ismaila nam fo jabi kay mabba mabi ay sel kemen ka kano kay temriya kele ndo o de kuru o le to ko collectif onko fon nay la belena to ko mba Karim Kuruma oluka Allah dantegeli kanabo la hadita minendo musulu fana ye muso de kuru bre fana ol bragira ka wati nate ka fo ko ni ka krosi ko Ismaila nam fo jabi mina mai dia ko bani kamina nene yomi jahadi kala la bakamina la yomi bandi gbelengbe bakamina la kabanko ko ala misrite kala lur fana bonsiama ka wulu da tinge mendo no kala ko lu nyako la bonne ko gouvernement ma so ka bama kando jamana le kona foka jamana memma ko pay like ko dina bela de na kan nyini kali men la to solo frabaro sise kun ka be dakuma ane di semria nyane soro na ka be dakuma folo ana nyini kali folo malere flana yala Ismaila na fo jabi gbe anofe gbe do membo sariya bloro wati na te kabri saliman ka kando modi si salaman ka kando ba yomi Ismaila na fo jabi na kala yamma defi na belad ne ma anye juma kire la na be fula o juma wiyambe nya anyal kunyolo na kosabe alukedo folo ka nyewola berebere nyunu ka uluke ana jamana kando wow dimi mentrando jamana ngono yan nyewola nyumolu programme berebe kala france kande do oro nere juma nyewola me a programme mena berbere wuli barubandi flana uduma nye ko na tosona ko kala man gado na fola ma ko on refait le monde o berbere li dakundo o ko din tawul la mena baruba yi nyole la mena bo jamana kun kan ko be sela nya fola la oro anye juma ji kan so kulunjela awa nyewola aussi la sinkan faso kando bo iba me jamana faso kandi ni anye men fola nan talu famuna akagwela anye bara oro yani nye ko say kita la
ɲininkali ma bon bi an da kɛ Sise de o la ɲani ɲɛ sala ɲininkali ma ali hakɛ to yani saralalilu ye wuli sisan Julaya dakun dɔ an tɛrɛ ye fan mɛn n'a ye nko baaralu tugɛtugɛɲa di ka bɔ karamɔgɔsoluna sa ma ka na bila han bi la yon k'u fɔli ye ɲami baara kunba minnu bɛɛ tɛrɛ alu na karamɔgɔsoluna ka ɲinu bɛɛ don a la karanden mɛn bolo olu tɔgɔ ko karamɔgɔ Baba Janɛ karanden siamanu tɛrɛ ye kɔni hakili la bɛɛ ka don nin lɔ nin san 30 jate le ten a tɛrɛ ye Egypte université la Caire awa ka baaralu kɛ e ɲa ye teleba baara fɛn fɛn na ten a bɛɛ ju sinɛ yele kafa min bara na o dɔ a kasiya ɲina an ye ɲina min dɔ ten kafa min nanɛ ɲina ka bi a bara san 40 bɔ a ɲɔgɔn kafa mana kelen de ɲinan kafa den 39 kiriti 10 n'an y'a fɔra ma ko tɔni 10 faransikan dɔ olu nana ɲina an ka janjonw kɛ Conakry yan bɛɛ bɔra o kalama o dɔ baara olu fɔ k'u dan tɛ mandenkalu ye o kafalu ye lɛradali la minnu ye nko karanna ani minnu y'a fɛ ka dɔ a dɔ olu se wala kafa su bɛɛ y'a dɔn diina kafalu ye lonko kafalu ye a bɛɛ ladinɛ y'a dɔn an di halibi yana ɲɛ sa la ɲininkali ma kafa minnu ten an ye yɔrɔ nin fɔla ka sabu kɛ an na jamana faamalu ani Ligue islamique lu misirankalu n'a ye Egypte Ligue islamique di olu ka kafa fila ka wuri sarali jɛdɛ ka imprimer ka girindi k'a la na awa an na jamana kɔrɔ a don Ligue islamique lu y'an fana bolo yan olu ye baara o kɛla k'an de dɛmɛ yan mɛ n'anu jɛdɛ ɲa t'a dɔn an t'an dɛmɛna o tɛ finkɛ de k'a fɔ ko dolu b'a fɔ k'olu salila dɔn wala dolu b'a fɔ o ye Ligue islamique masaya la o tɛ o ma kan ka kɛ yalɔ kan ye fɛn min de kan ye muran de di fɛn bɛɛ le y'a dɔn minnu diina ko kan o dala diina k'a dɔn minnu ye bato kan o dala bato k'a dɔn minnu ye somaya dɔn o dala somaya k'a dɔn minnu ye chrétien de ani yahudiyalu o dala yahudiyaya baara o a dɔw k'a dɔn kuma labɔla kuma le fɔ alkurana kelen tɛ ko dɔ diina kitabudi de bibulu fana dala minana dɔn o ka siya san a di san mugan ma gwɛn bɔ ten san 10 ni kɔjan wala san mugan bibulu fana yɛlɛmana dɔn o dɔ kan de muran de faransikan dɔ silamɛlu tɛ faransikan dɔn alkurana yɛlɛmani tɛ faransikan dɔn hadisilu yɛlɛmani t'a dɔn lɔnko t'a dɔn dɔgɔtɔrɔya t'a dɔn nko fana ten de diinalu y'a dɔ le a labɔnen tɛ diina kama diinalu y'a dɔ le i komi lɔnko tɔlu y'a dɔn ɲaamɛ daku min b'a diya mɛn ɲɛ u bɛnnen wo waw dɔ i b'a ɲɛ diina ko fana fanfɛla an bara a doni si an kun ba kɛ ala ko le alkurana kɔnɔ a ko ale ala diina la tankala o dɔ mɔgɔ si tɛ dukolo nin kan yan k'a fɔ ko diina la tanka ko o se ye ɲɛ o se tɛ ɲɛ kelen a filanan ala ko le alkurana dɔ suratu bakara a ko kadamali tɛ diina dɔ mutu kadamali tɛ diina dɔ mutu kuma nin dɔ o kɔrɔ mun di kadamali tɛ diina dɔ mutu c'est à dire même bi dia idi dɔ dɔ bon ala a ka se dɔ le di adamaden ma se kelen c'est à dire pouvoir dɔ le a k'o di adamaden ma o ye mun fanka di i ye si ɲɛnatɔ mɔn na i diyana ko le ten i goyana ko le ten ala k'o se di adamaden ma o le kosɔn a ka sila fila lada kandaya sila ani fili sila k'a bɛɛ yira a ko suratu bakara haya 200 haya bilo ni haya 6 dɔ a ko kadamali tɛ diina dɔ mutu ba ko fili ni kandaya ko u dante bɔ k'o bɛra la kɛnɛ kan n'a ka mɛn diya awa ko i ale yo ni men k'i bolo kɛ ala la ko ale yo bɛra bolo kɛ lannaya gbali la c'est à dire lannaya julu fasan na men tɛ tigɛ la o dɔ yɔrɔ nin an kan ka nin faamu violence tɛ k'olu dandala benkani violence fanka a tɛ k'olu dandala surtout dinamolu kilamo jeli minnu fɔra mɔgɔ ta minɛnu bolo an kala an y'olu mɛnna ka kilamo to kilala sela k'a fɔ dolu ye k'a nani dolu ye k'a gbasi o kasiya nabila nuwanu san 900 kɔ ka a da gbasi kɔ a bila so kɔ ma ka tara ala kan de lasela an yɛrɛ ye silamɛya mɛn kɔnɔ bi n'a ye silamɛya di n'a kilamo to ko muhamadu kisi nɛma ɲɛ o gbɛndale maka k'ala buri kana madina diina nana wuruki yele kɔni diina wurukila tɔla o mamadi kisi nɛma ɲa ka mun kɛ a ka bɛn de lana bɛn wo mun de mɔgɔ minnu borira a fɛ ka bɔ maka kana madina olu k'olu kelen ko fundibalu manikakan dɔ olu kinara u kan dɔ ko muhajiruna c'est à dire minnu immigré ka bɔ maka kana diina fɛ dɛmɛ kan ma ale nana minnu fana tɛrɛ madina duurin wolu a ye fɔlɔ olu ma ko ansarulu ça fait dɛmɛninalu
wolle fana k'i bolo si dina koro koni wolu tara talane filale di chrétien tere madina ye yahudiyal tere ye nasaral tere ye somal fana tere ye koni kila muhammadu kisi nema nya ka ben na dan ka état islamique la dan ni modala bo kuma fe islam jamana folo men tere ye men na dan da kila bulu wole ni ka banka convention na dan ka la convention wu mundi menu ye islamadi ba menu te islamadi ba be ka kan jamana kono be isi koni jamana ye tamala islamaya la menu te islamadi wodi ni kelelu be da jamana kan ba lu te islamadi aldi taxra solo farabado si ne maro menya ila dan yali kanadom ibrana nyara kase ka fo ko sla flale filis la o yete 4 te fana sons la ni telens la o fana yete mais bibi no ko karamalite dinarom tu go nyara ki la kumaro ça fait fankatela la mo kan notela la mo ka dinarom tu manya da kunem brebre menon te ni kam salia tasma ila na fo jabila chewolima ale kankan romendo ala barando gbenene ka fo kaye filis la le kan adon ya fe kam osiama kurondo ko bla kosla kan yala ay document ora no la kan o men ka kan ka ke oro yalo laïcité ana jamana laïcité de ko ni malo ni an ka laïcité ko ro berbere ke ikala ko do fe ma la misa masalati la kuma bada do ne a fe ka magni kalime ke ba mo men ka keda ku in ko totiya na kantiya de wala ke ala mara gida sulu mana kantiya lonkele ama fanu na mo ba ko bro mamme maye ka fo kale ka selike ba le nan ko la bola ka u bagile ma ala dina kewro ikalo nanro yetile kuna genge no ka fo ko mo bra soro mo men ka ko la bo memu ke ile men no france ni ile mi saliman ka kado lonkele ile ala trafu ikele be kala ala kanu bo la dia woro ka fo ko laïcité wala ko do fli kala no wala on isabarisa ikalo nango ko laïcité islamaya le folo ka laïcité ke ile me islamadi ani mente islamadi ngole fo ese ngo madina muhajiruna lo ani ansarulu ani yahudiyan nasara kila din yara kisi nema nya ni ul beisi ben kono même te islamadi kele ba be alu taxisra mais kayisi ben kono laïcité fana aye qur'an le folo ka fo ko karamalité dina ro mutu islama kan ka menke ni ki islama nyo ko do kan ama ben ikane ka klika fay alqur'an ere kule kila moluma ko pouvoir te kila mol bolo alu ese ka mo kanda me yima wole ala sedi na ti kamida na mamida albedo ala tre odo am bi islam mantonu ni ka moye ko do kan o ma ile ka lon ko o te ko ketadi ita jatemina do ya kilale kala li ka faye na kamida abra be na mamida isi nta to do bo muna batuli atekele ile atekela ne dina fana la tankate mo bolo ala le bolo bo muna anye wati mendoni bekalo krona ayera bukando ay kani bedo bede sakrana ne tunsa obake kankankalu altre nan fo kili kalasi awa iko alku damina nyame me oldol tumra ka koroma kona masila banali kili kalali amasila banali awa ko adisali maniga kando ni mayina aluka lade la bamenke kankan tinkudun kuna sila gouverneur outre alko ko bokwa kana almamiya ke alko ko bokwa e micro bala on ne micro ko wole majenkene nefe on koni saliwu ni mo ko kwa do ke I ka fanya ya buluka ne ta fanfe na ma so ida toyi o tekele kodi ala luma koni ni ka keleke kokoro bi wole molu bila lawle ko butu ne ta jatero akani ka fo kala si ka fayana wala nku dekuru menu yi nku simfonyali tombelebele menu yi alu ikanabo wuluma ka fenfo ko yindi danda nyami anye ben klendo sasla mal di to kulun green kono bawo menu ko ka sali rabukando parce que algorna jere kono ate algorna kono ka fo ku diagbe afo yi sali rabukando do uti sabari mama moli sala noto o wuli akala nyoto la ko fe parce que anta fe ka avancer andere meno to nyato kan ate algorna kono ka fo kuyi fo yi sali rabukande do te atera algorna fana kono ka fo kuyi kana sali ku fo yi sali kangere do o fana te algorna kono nim fila sita kono algorna e kurundule di constitution de men kila ne dunya bema patakili yala algorna nan ne folo santani ko kende mun salite islam ya kono santani ko kende salite islam ya kono ibranye o don na men fola anta jateli do kankan awa nko sindinen kankande alkuni bankuro hal ni nan foye salla
manika kando o makes o kana ke sabudi alui bankudo ana ligi islamiki menu ya islamamanto menu ya jamana mirindi be anyen ko kran an banko kran ani tam kala kusiaman kalama ana dunyare te ani alkemado oro andi men fo moluye wole yoro nindi ni ko mo ko kwadi sala kando ya kili ya faye na sira famuna basi tala mena mo sa famuna e kurana fana mi lo ku wi chakan haketo o te kurana kono ate kurana kono ku ile mfamuri ku ba ke sala ni ma kenya anyama sali nyama ko nyonche kano a kenya le kanka foye a kenya bere ni ko umida ida braisoro ni mo umida iro ala tre ne min fana kireli ne fana din ta braisoro oran hakilla akanka ketende me anya da kumenonte ila danteli kanabra daka amalo ye fankelen spécifique wati nate niye yala sumaila na fo jabi ki sali man ka kano amalo niye wole feba ni don to fe ni sali man ka kano ma wajibiya ima ko kelen pesi la ila danteli kanaro ibra fote ka dodon mais ami wodi akelen pesi lo kuna flenda ma anya alo ile femme mamulu mele ika kuma ila mamulu mele aya fele mutu kala te few jala ye nan vole koba même makala endi yalo na kuma lu lebra nan fo ko fo dina te nan fo kodi ate solo kodi atili la kodi dina yal gronale de ani hadisi ulba men fo wole dina di ngole fo en kuma filani yi sali arabukando dia gbeya islama be sala arabukando do men ne gere me kuma le nyetin nye sala arabukando do iturumolodi o maba islama be sala arabukando do hanye wati minobi me kokura fanate kabi islamaya damina sankura sancheme folo ni sancheme fla folo lu islamaya yi tasla nani de kan bi haketo tasla bilibili filale islamaya kono kelen we siyadi kelen we suniti di sunitu anu wole di ma anu tawo fana wole tala ne sidi ma nani di Hanbali Shafi'i Hanafi ani Malikiya Malikiya wole kasiya farafina telebedo ya Malikiya wole tanayi ku kasali kangoro ne rabukante mais tasla nani me ya anu niveau la wodi o tasla kelen an bela dinale wodi na to ko Hanafi wole ku saldi be kangore do hali rabukante alu haketo tasla nani anu ye wole kan islamaya talane kudum belebele filale di kudum belebele flawo kelen ye siyamol di Iran ani Liban wole o kan ato kelen Saudi al ni Qatar ani anu fan fe yan anu fana to kelen wole kan wole sunna mol di o sunna o wole fana ye tasla nani kan o tasla nani wole kelen ko saldi be rabukando kangere do hali rabukante o jere ke to fola aka persikande fo Ibranye tasila to saba Malikiya ko ka tado Ibranye oro ko da ko do solo frabaro se ro men kunfa ne la bibi no ni kala crossi Ismaila na fo jabi na bara men kala nte islamaya na nende ka fo ko ka baklinya la sabati islama dembela de na kili islamaya na kanori mais iba Ismaila na fo jabi ale ni salla la kano nyame mani na man ka kandi ma siya gbada tolufuna so isala ta kanoti fla isala la kanoti quatre te siya toma luma yala anna to nyon famuna di afo laban ko dafara le tawro wo chimba ko dafara me wodi tunya fo bulu ma o chente ko ni islamolu fana kila mo kisi ne ma ya le ko islamaya di faran kurun biro la ni kilende wala kurun biro la ni kodi kila mo le ko kwa di faran kurun biro la ni kodi ile hami ku wora faran ko la esa am benne wa esa islamolu benne malgré anye salla kankilindo Nations Unies o dunyaro kata dunyaro on ko ni Nations Unies sira dunyo ko nyuma reglila oro ben ande la tra benna ambe la ina bende ma tunyala mais oro men ka visa wole ka kulfo benna anya nyon nani buluka nkukrandenu arabu krandenu ka nyon nani buluka bololo kanaldo ka kulfo loni slafe ani dalulu slafe ko do fana ye modi wo to nyon nakola hal ni ko di be nyagbere ma me andi sansi la nya to nyai ma utetana di ute basidi ikumi ay daku menote yonka ufale nyame negere me ko la nya sala arabu kanalo to nyali kuma todo on ko ni kulte na nini violence ni fenu ute ko dandala men ka visa ka kulankoro nya me na furi nya hakli me yaro ka foka to ksinya kelin
ka fina fana ka to fila ka ta to saba ile ku le kita to nya yalema ko ile ta dina wore fana to yi akara ka to mo jere bulu baya ko jere kulu baya jere kulu baya la le la dina di ko ni islam ya dina te nyo islam ana rabu te islam ile kulu baya islam ya le koro ye jere kulu baya ikalo islam arabu kande la soumission en français alléluia bakle msa ikalo faida da ko sema ne trambulo bi mansu do ko make ba mali fana kalaman bi nyolo a nyagregrema ko ni kalo na ala ka siringi dan kenela anono bebla fredo ko bera nyimi amba se euro on est frente bla 654 81 81 81 note 669 80 88 88 anan ko samaiko keme woro bilulu alinani bisei ninkle nyonko sunya saba note keme woro bi woro ani konondo bisei ni se frente flalodi alumeni sini kaname sokonla nodo menu yana mena kisidu ne yana mena buke siri kankan zirikuri katrete franama anna famaji furia le belade ninye frente brabla isa wodo ko kalo technicien an ko abranya makarinya ko modu slala ando tila motuli allo assalamu alaikum Walaikum salam. Radio Kamaji, note imata radio la sande se nyon famuna. Allô? Oui. Radio Kamaji, note imata radio la sande se nyon amena. Ito di ikili kalami. Koni kalo ma famille libre soro kilili kenyama. Anan ko se frente ma kemelulu keme woro bilulu annani bi seyni kele wonyon ko suya saba note keme woro bi woro ani konondo bi seyni kele bi seyni se frente flawuli alu mene sini kana ma ibrahima makarima ko moko de francila la allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum maaleykum salaam wa barakatullahi mfaito di kili kalami allo babu nan fula ito fanya ito mini ito di kili amra sano li kabo zire kure kinala amra sano grevre kinala nam babu nan fula ni lamin na be fula ni musa girba koro fula o di la nyum nan ni srati bre fula makilita na fula bi ka kondon ku joyama ka to makara amra srani la me amra fingel la me vraiment elle a usuguru me anyonte me fola dala kala bulu ma comme kramo na fola nyamma ani wa kul di dunduni ka bo kul be ko wa kul di badinga sla be ka kusa ka kuba ba nan fo ko ro mi di dinate o modi sa sunyama adina te mo ko di panu wa kul di bensla ni dandantia sla le fe saka jusuma do jamana kono amri fabu barga amra zire kure keni muso kondo faida technicien bi jamaka ko mo ko de france la assalamu alaikum wa alaikum salam famur mirifo ne tole Lamine Camara nyegula kanto Paris Kito mini? Paris français. Kito français. Namo entre maloni la Lamine Camara. Voilà, donc quand il faut la émission na ndi même faut la invité nya. Ayesla alanya ka yesla alanya. Akana moy blas la duka. Ale ko kay sala arabuka no ba ya le sala arabuka no sika denkene ya na makutina ya arabuka ne do ku mo ka ki sala arabuka ne do donc akana moy bla flido. Réellement ayese dun fe kala kan ko la wanya fe embrase wa wala me adisi kan ko la wanya fe ala madina ta ka dina semlanko ko do ku sebete bi ku sebeta dis ni tu ale motu ni sal kan ko do na fotu ntara kala mo flo di dunya do men tundo ke kwa akara mo lié no men bratam donc ka isla la nya kwa ko dunya la menata isla la nya bon ntraole fola assalamu alaikum wa alaikum salam ijaiti amra franci kabela de info foi ni turma na note nya bana giama ana tebe ani kambe fulia lu klink la bela de technicien bi nya karinye ko bi baro ban ante semo ko retala ko na fori de se Oumar Sidibé député inu nominal la ledi kafra dixin no dula na fori bra se kirwane gine la ko honorable la mini konde o framra ko nambulo amra la sine kita fo ministère du sport de la culture amra la sane konde fo administration du territoire lo nya blo sori ka ba angula sawo baro no watilina katrate bakar gian konde amra ko
bu fana kondo MB club de kutu totia na kanti ale bulu kasila amra poa fu watini na men fana idu na sotale ki kuru kono tawiya na fuli bra sai bela de ma fama ya ni fantanya amdo wil bela de ni kondo watini namra lieutenant keta fo we douane national le di foi fana na ye buruni wuru wakale so wakale ta gimbere wakale na fana mi so madala ki bulu le du juka na fantanya di amra wi kondo Eric komu misa jili bakoro keta sumaya muri traore ne furba masadi da inshallah an nyombe sinin netanan wati sira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Joma Badoba